kuupenda udanganyifu wake. Kuna watu wanapenda uongo, kuna watu wanapenda uadui. Adui akifanikiwa kukufundisha zile tabia zake, ndipo wizi unafuata baadaye. Sio kwamba anaiba tu, kwanza zile tabia anahakikisha kwamba unazilinda katika maisha yako. Hizo tabia unaziona kuwa ni kitu cha kawaida sana. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 3:19, kitabu cha Yohana 3:19, neno la Mungu linasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Anakufundisha uovu una faida, na anakuonyesha faida inayopatikana katika uovu. Watu wakapenda giza kuliko nuru, ni kwa sababu wanafahamu wakiyashika mabaya yanawafaidisha zaidi, na wakiyashika mema wanachelewa kufanikiwa. Kwa shetani anafanikiwa kuachilia elimu au mafundisho ndani ya vichwa vya watu ya kwamba tabia hii ya Mungu itawachelewesha kutimiza mambo yao. Mtu anaweza kukupiga au kutukana. Unajua kabisa ukitoa jibu la kimungu ni kama utakuwa umechelewa. Ukitoa jibu la kishetani ni kama utakuwa umepatia. Kwa shetani hiyo anaweka kabisa kwenye akili zetu. Lakini lengo ni kwamba kuna vitu vinaondoka, wewe unakuwa haujui. Biblia inamtaja shetani kuwa ni baba wa uongo katika kitabu cha Yohana 8:44. Alafu Yesu alikuwa anazungumza na Wayahudi hapo, anawaambia tamaa za baba yenu ndizo pendazo kuzifanya. Kwa hiyo anahakikisha na wewe unafundishwa uongo kikamilifu. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama